धन्यवाद आमर पूर्वतन मंत्री सम्मानिया टुकुन मैडम महोदया एटी ज्योत्ना मैडम अच्छा गीतांजलि मैडम अच्छा आपण मैंने समस्त अच्छा समस्त गोटे गुरु दायित्व हूँ समाज को गोटे सुस्थ सुंदर वातावरण मध्य आग को नवा कथा। आज मैडम आलोचना करुले आम आज एठारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करुचु जे केन्द्रापड़ा जिला गोटे अत्यंत गौरवमय जिला। यही जिलार राजकनिक अंचल गोटे प्राइवेट स्कूल जो भाव में गोटे छोट झील को सप्तम श्रेणी झील को गणदुष्कर्म करा से क्षेत्र में सहयोग कर समस्त जो मैंने इन्वॉल्व होती जदियो पुलिस विभाग अरेस्ट करिछि किंतु यह गोटे बड़ षड्यंत्र यह गोटे बड़ गहिर कथा। आपण मैंने जानिथिबे जे गोटे छोट झीलटी बहुत आशा आकांक्षा रखी स्कूल को जाए पेरेंट्स माने मध्य आजिका डेट्रे से माने गवर्नमेंट स्कूल को छाड़ी प्राइवेट स्कूल को जाइथांती भल शिक्षा पाइबापाई भल संस्कार पाइबापाई पिलांकर भविष्यत भल उज्जवल हेबापाई किंतु ए क्षेत्र में अत्यंत नृशंस कथा अत्यंत हीन कार्य जे कि सप्तम श्रेणी पढ़ुवा छुआटा को 2 वर्ष धरी यही शिक्षक माने ताकू यौन निर्यातना दे आसुचंती एवं से क्षेत्र में जड़े महिला सहयोग करिछि बोली आपण मानक पेपर आमे जानिबा को पाउचु। याठार लज्जा और दुखर कथा किछि हेई न पारे। जेतेबेले 2 वर्ष धरि एभली घटना घटुछि ता अन्य का सहित भी न घटिथिबे किए कहि परिबो। से क्षेत्र में प्रकृत तदंत हेबा दरकार। एई 4 जन ने अनेक मध्य सेतिरे शामिल थिबे। पुलिस विभाग को आपण मानक माध्यम रे मु अनुरोध करुछि सरकार को मध्य अनुरोध करुछि जे से माने सचेतन हुअन्तु चेतना पशु। आज झील माने आज आम समाजर गर्व गौरव झील मान को जो भाव निर्यातना दि जाऊँगी आगामी दिन में हुए तो झील मैंने पदा को बाहरी पारे। आज आपण मैंने देखु किभली भाव में झीलटा को निर्यातना देती ता माँ किभली भाव में विकल भाव में आपण मान पाखे नवेदन करी। तेणु मु अनुरोध करी जे ए केस टी जदियो से माने अरेस्ट करिसेंती आहुरी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो आउ जो माने से क्षेत्र इन्वॉल्व अच्छे से अरेस्ट करा जाऊ एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को कोर्ट रे पका जाऊ जहाँकि फास्ट ट्रैक कोर्ट कहुच्छी आमर ओडिशा तो प्रायतः अनेक जगार नहीं ता शीघ्र से प्रतिष्ठा करूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट रे से केस टी पकातु एवं एभली दृष्टांतमूलक दंड मिलू एवं आपण मानक माध्यम ए दंड गुड़िक परिप्रकाश हो कारण जो मैंने हीन कार्य करुँचे आटलिस्ट जानिबा दरकार एमती खराब काम कले एमती आमको मृत्युदंड मिल कि ताठारू कौन कठिन दंड हो पार निश्चित भाव में कोर्ट ताकू विचार करेंगे किंतु प्रॉपर्ली इंक्वारी हवा दरकार। इन्वेस्टिगेशन जदि प्रॉपर्ली न करेंगे ताहले ए दोषी दंड पाई परिबा नहीं। तेणु मु अनुरोध करी केवल यही घटना ए घटना को आम ए दोषी मान को कठोर कठोर दंड पाइबा हेले आपण मान सहयोग नितांत आवश्यक। आपण मैंने ए केस को बहुत हाईलाइट करूँ मैडम जमी कहते केवल ए घटना नुहे आपण मैंने देखो 18-19 मासर शासन व्यवस्था मध्य प्रायतः 202 नाबालिका आज निर्यातना शिकार होती 40,000 ऊर्ध्व महिला आज निर्यातना शिकार होती 4,000 ऊर्ध्व महिला धर्षण शिकार होती भाव में नारी आज असुरक्षित। ए सरकार कहते डबल इंजिन सरकार आमर महिला शिशु विभाग गोटे महिला के मंत्री होती से सुभद्रा योजना रे महिला मान को सशक्त करने 5 टଙ୍କା दे सशक्त करने चिंता करुँच किंतु महिला माने ए राज्य में सुरक्षित नुहति। आपण मैंने देखो भारत वर्ष में ओडिशा को न आसापी आपण मैंने जानते अमेरिका राष्ट्रपति एडवाइजर जारी करते ओडिशा को भुवनेश्वर न जावाई एभली जघन्य कांड को दूर रखापी आपण मैंने सहयोग करूँ। विजु महिला जनता दल आगामी दिन में यही संग्राम को केवल भुवनेश्वर नुहे सारा ओडिशा रे प्रचार प्रसार कर साधारण माँ भौणी मैंने आम सहित रही साधारण माँ भौणी मैंने आज पदा को आसी किभली भाव में महिला मैंने सुरक्षित हेबे राजरास्ता चलिए शिक्षित हेबे तांकर भविष्य उज्जवल हम से विजु महिला जनता दल संघर्ष जारी रखी आगामी दिन जारी रखिबा एवं यही संघर्ष गाँव गले प्रत्येक माँ मान को सचेतन कर कही रही। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। आज पुणी थे गोटे हृदय विदारक घटना जो घटना ओडिशार प्रत्येक माँ मान मनरे गोटे गभीर आघात देछि। से घटना को नहीं आज
ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମିନତୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପରିଡ଼ା, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସରକାର 18 ମାସ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା କହିଲେ ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଣିଛୁ, ଡବଲ ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଟିଭି ଖୋଲିଲେ, ପେପର ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ, ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇଥିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉ, ସେ ବାରିପଦା ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଭଦ୍ରକ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବ। ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ବିକାଶମୁଖୀ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଦୁଃଖ ସହ କହିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 50ଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକାଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆକୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଧରି 4ଟା ଶିକ୍ଷକ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ସହ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିବୁ। ସରକାର କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ NOC ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ସେ ଘଟଣାର କୌଣସି ଘଟଣା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯିବନି, କି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ନିଜର ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ବଜାରକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କେସ୍ ଆସିଲାଣି। এইଭଳି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆଜି 20 ନମ୍ବର ତଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖସିଗଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଜ୍ୟକୁ ତଳକୁ ନିଆଯାଇଛି, ବିଜେପି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେହି ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ। କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୁଆଟେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଏଇ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କ'ଣ ତାହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ? ସରକାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସେ 2 ପଦ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମହିଳା କମିଶନ